Dito naman guys, ito yung landers guys. Mag-landers muna tayo guys para okay. Yan guys. Dito naman sa harapan guys, ito yung mga nagjo-jogging guys. Napakaraming nag-jogging. Yan guys. Kaya good morning guys. Good morning. Good morning guys. Good morning. Si Lolo, paika-ika naman na si Lolo. Wow, ang ganda dito guys. Gusto niyo mag-jogging guys? Dito na lang. Maganda. Maraming tao. Enjoy ang mga bata sa paglalaro. Ayan guys. Ayan guys. Good morning. Hoy bata, takbo na. Jogging na bata.